Salah maulid simtud durar sedikit aja paling 5 menit kalau ambil barakah aja sehubungan awal daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mana maulidnya yang kita bacain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat singkat penyusun risalah maulid simtud durar yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Hasan bin Husain Al-Habsyi yang mana beliau dilahirkan pada hari Jumat 20 Syawal 1259 Hijriah di Qasam, sebuah kota di negeri Hadramaut. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, ayahandanya yaitu Al-Imam Al-Ali billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dan ibunya As-Sarifah Al-Lawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang solehah dan amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya dibutuhkan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu beliau diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan khalayak ramai, sehingga dengan cepat sekali ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepemimpinan tiap majelis ilmu, lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Selanjutnya beliau melaksanakan tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, dibangunnya Masjid Riyadh di kota Siun, Hadramaut, pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk soal makan minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tentram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Bimbingan dan asuhan beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga, dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicita-citakannya, kemudian meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh, bukan saja di daerah Hadramaut, tapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya di Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Di tempat-tempat itu mereka mendirikan pusat-pusat dakwah dan menyiar agama. Mereka sendiri menjadi perintis dan pejuang yang gigih, sehingga mendapat tempat terhormat dan disegani di kalangan masyarakat setempat. Pertemuan-pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai kesempatan. Lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis ilmu didirikan di banyak tempat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas sekali. Al-Habib Ali sendiri telah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan terbaik dalam menghias diri dengan akhlak yang mulia. Di samping kedermawanan yang terkenal di mana-mana serta kewibawaan yang merata, baik di antara tokoh-tokoh terkemuka ataupun masyarakat awam, sehingga setiap kali timbul kesulitan atau keruwetan di antara mereka, niscaya beliau diminta tampil ke depan untuk menyelesaikannya. Beliau meninggal dunia di kota Siun, Hadramaut pada hari Ahad 20 Rabiul Awal 1333 Hijriah, dan meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dari beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan mengajarkan agama. Di antara putra-putra beliau yang dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyadh di kota Solo, Surakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang amat luhur budi pekertinya lemah lembut, usupan santun serta ramah tamah terhadap siapapun, terutama kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Beliau meninggal dunia di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah dan dimakamkan di kota Surakarta, Solo. Banyak sekali ucapan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan. Di samping tulisan
tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan serta murid-murid beliau yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang tiada habisnya. Dan di antara karangan beliau yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota di Indonesia, ialah risalah kecil ini yang berisi kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberinya judul Simtud Durar fi akhbar Maulid khairil bashar wal wa ma lahu minhu akhlaq wa usaf wa syi'ar. Artinya untayan mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidupnya. Inilah di antara riwayat singkat daripada manaqib daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan barakah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffaathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وسن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد إلى الله محمد به سوى سيدنا فقل المقدم محمد بن علي وصحبه ثم إلى روحه صاحب المولد وصاحب الحول حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا وولدنا وأجدادنا قرباتنا أجمعين. الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما حللنا وما صبحنا وما علنا من أن الأخر في هذه المجلس اجعلها يا الله ثوابها بعد قبل منا حدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ومثل ثواب مع مسجد بركة نهدي إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حبيب علي الحبشي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواشي مدخلهم يا ربنا يا كريم ارحمنا وإياهم
إذا سرنا من أصحاب القبور ارحمنا وإياهم إذا سرنا من أصحاب القبور ألحقنا وإياهم بشفاعة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى طريق المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم